लॉ एंड ऑर्डर की तो बहुत हालत ख़राब है पूरे पाकिस्तान की, खाते कराची में तो चोरी डकैती लूटमार बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। मोटरसाइकिल छीनना, यहाँ पे भी लोगों को पर्स छीनना, ये बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। लोगों को फायरिंग से इस पे काली भेड़े पुलिस वाले भी पकड़े गए, पुलिस वालों की तरफ से भी हो रहा है। एक परसेंट भी लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। ये समझ लो बेलगाम घोड़ा हो गया ये। हमने तो डीजी रेंजर्स से भी ये वाली बात करी, डीजी रेंजर्स को भी बोला, सिंध वजीर आला को भी बात करता हूँ, चीफ जस्टिस से अपील करता हूँ। मैं अपने बिलावल भुट्टो से बोलता हूँ, सिंध गवर्नमेंट को देखा जाए। सिंध गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा वारदात, हर आदमी यहाँ के आके बस गया। इसके बाद इसके बाद सलामती काटी, वो भी आके बस गया। इसको सोचना चाहिए, अगर नहीं सोचेंगे तो बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हो जाएंगे। यकीन माने गली गली कूचों में पूरे कराची में लॉ एंड ऑर्डर को सबसे ज़्यादा ख़राब है। चोरी डकैतियाँ बहुत बढ़ गई हैं इसका। ताजी तो बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहा है, हर आदमी लूट जाता है, बैंक से निकलते हैं लूट जाता है, क्या पता नहीं मुखबरी हो रही क्या, सबसे ज़्यादा ताजिर मुतासिर हो रहा है। और आम आदमी भी छोटा आदमी भी, वो भी। अभी हमारे यहाँ 4 दिन पहले यहाँ से किसी गाड़ी में से पर्स छीन के ले गए, उसके ऊपर कहना कि तुम्हारी यहाँ दो नीचे ऑयल गिर रहा है, पेट्रोल गिर रहा है, उससे पीछे दरवाज़ा खोल, ड्राइवर उतरा, उससे पर्स निकाल के ले गए। वो किसी जज की बीवी की वाइफ की हो। आप अंदाजा कर लें कितनी बड़ी वारदात हो रही है। तो कोई पूछने वाला नहीं है, कोई सुनता भी नहीं, इस कान से उस कान से निकालते। आईजी सिंह कहाँ है? ये आईजी सिंह का, ये अपने आईजी सिंह बैठे खामोश हो क्यों बैठे? मुत्तल करे बहुत सौ लोगों को। डीआई साहब कहाँ है? एडिशनल आईजी साहब कहाँ है? ये लोग कहाँ है? मैं डीजी रेंजर से भी अपील करता हूँ, इस मसले को देखा जाए, सुना जाए, कराची को अमन लाया जाए। अगर अमन नहीं लगाया जाएगा तो बहुत ज़्यादा मसले में आ जाएंगे। देखिए कोरोना आया था, कोरोना ने 3 महीने तक लॉकडाउन लगाया, तो इसके अंदर क्यों नहीं देखा? इस मामले में एसओपी की क्यों ख्याल नहीं करा जा रहा? ये भी एसओपी एक तरह की है, इस पर ख्याल करा जाए, इस पर चेक एंड बैलेंस करा जाए, कौन आ रहा क्या देखा। हमने तो अपने सीटीजी कैमरे भी यहाँ ताई रोड पे लगाए हुए, हमारे तो 20 कैमरे भी लगे हुए। हमारे कैमरों में आई ये जो वारदात है, ये बहुत सारी हमारे वहाँ। इस पर सोचा जाएगा। सिंध गवर्नमेंट में अपील करता हूँ, नासिर साहब से बोलता हूँ, सईद गनी से बोलता हूँ, गवर्नर साहब से बोलता हूँ, इसको कराची वालों को देखा जाए। चोरी डकैती लूटमार सब चीज हो गई है, इसको रोका जाए। पता है कैमरे की आंख जो है, वो मीडिया जो है, आपसे कोई चीज छिपी हुई नहीं है। मैं 12 चैनल के तवज्जो से, मीडिया के तवज्जो से, प्रिंट मीडिया के तवज्जो से सिंध गवर्नमेंट को 12 बताते रहे कि इस वक्त स्ट्रीट क्राइम जो है बहुत ज़्यादा उरूज पे है। आईजी सिंध को भी हम रिक्वेस्ट कर चुके हैं, एडिशनल आईजी को भी रिक्वेस्ट कर चुके हैं, डीजी रेंजर्स को भी हम रिक्वेस्ट कर चुके हैं। तो मैं समझता हूँ कमिश्नर कराची तक हमने मैसेज कराया कि इस वक्त जो सिचुएशन जो है कराची की बहुत ज़्यादा ख़राब है। ये मिनी पाकिस्तान है, सिंध का दारुल खिलाफा है, 3.5 करोड़ से ज़्यादा की आबादी वाला ये शहर है। बदकिस्मती से ये 67% रेवेन्यू वफाक को भी देता है और 95% रेवेन्यू सिंध गवर्नमेंट को भी देता है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि यहाँ पे किसी की तवज्जो नहीं है और अफसोस होता है कि चारों सूबों में से कोई भी आवाज़ नहीं लगाता कराची शहर के लिए। इस कराची में जो ये तकलीफ का आलम है, ये जो स्ट्रीट क्राइम दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, इसे किसी तरीके से काबू पाया जा सके, इसको रोका जा सके। तो मैं आपके चैनल के तरफ से यही रिक्वेस्ट करूँगा आईजी सिंध से भी और डीजी रेंजर से भी कि खुदारा इसको ऊपर काबू पाएँ। हमारा ताजिर बेहद परेशान है, हमारा बिजनेसमैन बेहद परेशान है, वो खौफ की ज़िंदगी गुजार रहा है। आवाम को भी पता नहीं है, लोग चलने वालों को अंदाज़ा नहीं था कि 5 मिनट के बाद आगे गुजरने के बाद उसके साथ क्या हो जाएगा। तो मैं ये समझता हूँ कि रियासत की जिम्मेदारी है कि अवाम की जानो माल की तहफ़्फ़ुज़ करना, ताजिरों को तहफ़्फ़ुज़ देना। हमारा ताजिर सब अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है। आप ये देख लीजिए कि कराची के अंदर वैसे ही कारोबार जो है कोविड-19 की वजह से बहुत मुतासिर हुआ है, लेकिन जो रही सही कसर है वो स्ट्रीट क्राइम ने ऐसी की हुई है कि इनको कोई पूछने वाला नहीं है। एक वक्त में 4-4 और 3-3 मोटरसाइकिलें आती हैं और उनके ऊपर डबल यानी कि एक गाड़ी के ऊपर 2 अफराद होते हैं और सबके पास वेपन होते हैं। मजे की बात ये देखें कि अफसोस कि इनको कोई चेक करने वाला नहीं है। यानी एक साथ 4-4 गाड़ी आ रही है, एक ही दुकानदार के पास 2 गाड़ियां उतर के 4 अफराद आगे पीछे होते हैं, 2-4 अफराद उनके बैकअप पे खड़े होते हैं। और वो अब ऐसा काम हो रहा है कि मुझे अफसोस हो रहा है, मिनटों के अंदर जो है ना वो दुकानदार को बेचारे को जो है ना फारिग करके चले जाते हैं और वो सर पकड़ के बैठ जाता है। पहले ही कारोबार नहीं है और जिन कंपनी से अब लोग काम करते हैं उन कंपनीज को जब वक्त पे पेमेंट नहीं मिलती, कारोबार ना होने की वजह से वो कंपनीज अलग फॉलो अप लगाती है, वो कंपनी अलग परेशान करती है। तो मैं आईजी सिंह से रिक्वेस्ट करूँगा कि खुदारा इस शहर पे खुसूसी तवज्जो दें। ये सिंध का दारुल खिलाफा है, खुदारा इस पे पहले तवज्जो दें, इसको फर्स्ट प्रायोरिटी दें। नफरी का फुकदान है, नफरी बढ़ाएं। आईजी सिंध से भी मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा नफरी बढ़ाएं। आपके अफसरान कहते हैं कि हमारे पास नफरी नहीं है। इसी तरह मैं डीजी रेंजर से भी कहूँगा कि खुदारा आप अपनी प्लाटून बढ़ाएं और आपकी जो है मोबाइलिंग जो है उसको थोड़ा सा बढ़ाएं आप। प्लस इसके अलावा मैं ये समझता हूँ
کہ یہ چیزیں سندھ گورنمنٹ کو دیکھنا ہوگی. اگر یہ چیزیں ہم نہیں دیکھیں گے تو ہم اس کی پرابلم میں آ جائیں گے. تو میری یہ ریکویسٹ ہوگی سندھ گورنمنٹ سے کہ خدا را اس کو فوری طور پہ دیکھنے کی ضرورت ہے اور اس پہ قابو پانے کی. آپ کو پتہ ہے لا اینڈ آرڈر کی تو اس وقت صورتحال کافی خراب ہے. آپ نے صرف یہ اولڈ ایریا کی بات کی, نہ صرف اولڈ ایریا, پورے کراچی کے اندر جو اس وقت اسنیچنگ کی آپ دیکھ رہے ہیں, وارداتیں جو ہو رہی ہیں, گاڑیاں چل رہی ہیں. ابھی ریسنٹلی میرے ایک دوست سے اس کی فارچونر بھی چھینی ہے, ابھی تک گاڑی کو کچھ پتہ نہیں چلا, تقریباً 2 ہفتے ہو گئے. تو جس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم تاجر حضرات جو ان کو ٹیکس دیتے ہیں اس کے ریٹرن میں ہمیں ملتا کیا ہے؟ اس کے ریٹرن میں ہمیں کچھ بھی نہیں ملتا. سیکیورٹی بھی جو ہے وہ ہم اپنی مدد آپ کے تحت جو نا وہ کر رہے ہوتے ہیں اپنے علاقوں کے اندر جہاں ہم رہتے ہیں یا جہاں ہمارا بزنس ہے ٹمبر مارکیٹ کے اندر. اب آپ کو پتہ ہے کہ ٹمبر مارکیٹ کی ریسنٹلی جو حالت تھی, اس کے بعد اللہ کا شکر ہے کہ ہماری جو سندھ رینجر ہے اور ہمارے جو پہلا ملٹری فورس وغیرہ ہیں, ان کی وجہ سے جو یہاں پر حالات صحیح ہوئے ہیں. اس کے بعد آپ پھر دیکھ سکتے ہیں کہ جب سے مہنگائی بڑھی ہے تب سے جو ہے وہ چھینا جپٹی کا جو ہے وہ بازار پھر گرم ہے. اور آپ کو پتہ شارٹ ٹرم کڈنیپنگ جو ہو رہی ہے, اس کے بعد موبائل فون جو ہے عموماً چھین رہے ہیں. پہلے تو چلے عورتیں اور ہماری بچیاں محفوظ ہوتی تھی, اب تو ظاہر ہے ان کو بھی جو ہے وہ چلتی ہے رکشے کے اندر یا گاڑی کے اندر یا وہ واک بھی کر رہی ہوں تو وہاں سے بھی جو ہے نا وہ چھینا جپٹی کی چیزیں ان کے ساتھ بھی ہو رہی ہیں. دیکھیں بڑا تاجر زیادہ پرابلم میں, چھوٹا تاجر جو ہے وہ اپنے حساب سے وہ بھی چھوٹی پرابلم ہے تو چھوٹی یا بڑی پرابلم تو بڑی. مطلب دونوں تاجر جو ہے وہ پریشان اس وقت لگے پڑے ہوئے ہیں. تو بہرحال میری سندھ گورنمنٹ سے اسپیشلی میری درخواست ہے اور کہ جو بھی یہ معاملات ہیں ان کے اوپر جو ہے نا وہ قابو پائیں. اور اس کے علاوہ میں آپ کو ایک چیز بتاتا چلوں کہ ظاہر میں ٹمبر مرچنٹ گروپ کا ٹمبر مارکیٹ کا میں جنرل سیکرٹری ہوں اعدادی. تو یہاں پر جو پاکستان کے 100 ٹیکس پیئر ہیں ٹاپ کے, جس میں سے 5 جو ہے وہ ہماری مارکیٹ کے ہیں. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمیں کیا ریٹرن میں مل رہا ہے. ٹھیک ہے, وہ 100 ٹیکس پیئر میں سے 5 ہماری مارکیٹ کے, اس کے بعد ہم بھی ٹیکس دیتے ہیں الگ سے, لیکن ریٹرن میں جو ہے نا وہ ہمیں کچھ بھی نہیں مل پا رہا ہے. یہ آپ کے سامنے کی بات ہے جو بھی معاملات آپ دیکھ رہے ہیں. سم ٹائم جو ہے نا وہ پولیس کے جو ہے نا وہ ہاتھ بندھے ہوئے ہوتے ہیں. آپ یقین کریں ہم نے اپنی مدد آپ کے تحت یہاں پر ایک سوزوکی خریدی ہوئی موبائل, ظاہر ہے وہ اس کو چلاتے ہیں اپنی جیب سے پے کرتے ہیں مارکیٹ والے سب مل کے, اور وہ ایک جو سوزوکی ہے وہ پوری مارکیٹ میں کہاں کہاں گھومے گی. آپ کو ہی پتہ ہے ایشیا کی دوسری جو ہے سب سے بگیسٹ یہ مارکیٹ ہے, تو ایک سوزوکی پوری مارکیٹ میں کہاں کے چکر لگائے گی. اور وارداتیں تو پھر بھی ہوتی رہتی ہے, چاہے ارلی مارننگ ہو یا چاہے آفٹرنون کا ٹائم ہو یا ایوننگ ہو یا رات کو لیٹ ہو. اب ہم جب بھی نکلتے تو ہم سگنل پہ بھی جا کے کھڑے ہوتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ برابر میں کوئی بائک اگر آگے کھڑی ہوئی تو وہ بھی آدمی سہم جاتا ہے کہ پتہ نہیں ابھی نوک کر کے موبائل جو ہے نا وہ نہ چھین لیں. تو بہرحال یہ ساری صورتحال اس وقت ہے. اور باقی ظاہر ہے جو مہنگائی ہے ان سب کی جو اصل وجہ ہے وہ مہنگائی ہے. جب تک ہمارے حکمراں مہنگائی پہ قابو نہیں پائیں گے تو تب تک یہ معاملات جو ہے وہ آپ کو پتہ چلتے رہیں گے. بہرحال یہ ہے کہ اللہ پاک جو ہے وہ سب کی حفاظت کرے اور ہمیں اپنے ایک دوسرے کی حفاظت بھی کرنی چاہیے. باقی مہنگائی کے لیے ہماری گورنمنٹ کو, سندھ گورنمنٹ کو اور ہمارے وفاق کو سوچنا چاہیے کہ اس وقت لوگوں کی حالت بڑی خراب ہے. اور ظاہر ہے جب لوگوں کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہوگا تو وہ آخر میں اپنے بچوں کا اپنا پیٹ بھرنے کے لیے جو ہے وہ پھر اس 2 نمبر کام کی طرف نکلیں گے.